ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲେ, ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଯେପରି ଆମେ ବସିକି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା। ଆମେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି କି? ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଗୁଡେ କାମ କରି ଫେଲିୟର ହେଇଥାଉ। ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଗୁଡେ ଡିସିସନ ନେଇଥାଉ, ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୁଏ ବା ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜର୍ଣ୍ଣି ହୁଏ। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଆମେ କରୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଥାଆନ୍ତି କି? ଆମେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଲଢିଛୁ କି? ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡିରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା ଆମେ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଥାଉ, ଯୋଉ ପ୍ଲାନ କରିଥାଉ, ତାର ପରିଣତି କଣ ହୁଏ? ମୁଁ ଜଣକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 9 ପର୍ବ 6 ପଦ, ପ୍ରେରିତ 9:6, Acts chapter 9 verse 6। କିନ୍ତୁ ଉଠ, ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କୁହାଯିବ। ଉଠ, ନଗରରେ ଯାଅ, ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ତୁମକୁ ସେଠାରେ କୁହାଯିବ। ଉଠ, ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ତାହା କୁହାଯିବ। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା କ୍ଷଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜ ଅଭିମତରେ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତା ଉପର ପଦ ଦେଖିବେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ସେ ମତେ କହିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଯୀଶୁ। ପାଉଲଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ଏମିତିକା ଲୋକ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେବେ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଜକ ମହାଯାଜକକୁ ଦେଖିଛି, ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଜମୟ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତେଜମୟ ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁ। ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବେ ନା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ? ସେଇଟା ହଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆପଣ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବେ ନା ଯେ ଗଛକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ପଶୁକୁ ପୂଜା କରିବେ ନା ଯେ ପଶୁକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ମଣିଷର ପୂଜା କରିବେ ନା ଯେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ତିକାର ନିର୍ମାଣ କଲେ ତାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ? ସେଇଟା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୌଲ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଗୋଟେ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସିଲା, ସେଟା କେହି ଦେଖିପାରିଲେ, ମୁଁ ଆକା ଦେଖିଲି। ଆଉ ମୁଁ କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କିଏ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ। ସଚ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଟେଷ୍ଟିମନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେଇଥିପାଇଁ ବଦଳିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ, ଯେ ପଶୁକୁ ନିର୍ମାଣ ସୃଷ୍ଟି ସେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ହେଇଥିବେ, ଯେ ଗଛକୁ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯେ କହିବା ମାତ୍ର ଗଛ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ମଣିଷକୁ ମାଟିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଭାରତର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋକା ବନା ଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିବେନି ଆମେ,
शनि ग्रह कौन करिवो जे शनि ग्रह को तैयारी करछन तांको जे सेवा करूछि से दिन दानिएल सही कथा कहले तुमे सिंहर कथा मते कोन कहउछो जे सिंह को सृष्टि करिसंती तांको मु सेवा करूछि दिन को 3 थर प्रणाम करूछि तेनु भय न थाए तो पाउलंक जीवन देखिबे जते प्रभु यीशु ख्रीष्ट क एनकाउंटर होउछि साक्षात होउछि सेठो तांको लाइफ रो जर्नी स्टार्ट हे जाउछि से पचार छंती आपण किए अब देखिबे 22 पर्व तार 10 पद देखंतु 22:10 प्रेरित 22 पर्व 10 पद सेथिरे मु कहिली प्रभु मु कोन करिबी तेणु प्रभु मते कहिले उठ दामास्कस को जाओ आउ जे समस्त कर्म साधन करिबा निमंते तुम्भ पई निरूपित अछि से सब तुम्भ को सेठारे कुहाजिबो कोन लेख मु कोन करिबी प्रिय भाई भौणी मान आपण केबे प्रभु को पचार छंती प्रभु मु कोन करिबी उद्धार प्राप्त हेला पर उद्धार प्राप्त हेबा पूर्व तो हमर निज इच्छा जीवन काटुथिलु हमको जेमिति पसंद हमें सेमति करूथिलु गोटे समय थिला किंतु प्रभु को पाइला परे कोन लेखा अछि मु कोन करिबी आज प्रभु को पचारंतु एबे पर्यंत आपण निज इच्छा जीवन काटी अधा तो पळैलानी कार 50 वर्ष का 60 वर्ष हो गलानी तथापि एबे भी समय अछि प्रभु को तर पचारंतु प्रभु मोर अवशिष्ट जीवन मु केमिति काटिबी बोली आपण इच्छा करछथि प्रभु मोर लाइफ को गोटे वेल प्लान करबा पे मते सहायता कर प्रिय भाई भनी माने मु जतरा सेवारे आसिली मु याडू सियाडू किछि काम करि नै मु गोटे काम करूछि बाइबल पढुछि प्रचार करूछि साइड रे गुडे गुडे काम गुडा मिलिला अनुष्ठान रे किंतु सेटा मोर मुख्य उद्देश्य नथिला मते हॉस्टल रो वार्डन कले ठीक अछि सामयिक आवश्यक काम कली सेठी मध्ये मु जतले वार्डन भाबे थिली मोर पिला मान को मु पढौतिली 40 जण पुओ माने थिले से मान को मु गोटे सिलेबस बनाई कि मु पढौतिली जे बाइबल कॉलेज एंड सिलेबस सेमती परित्राण विषय रे पाप क्षमा विषय रे प्रार्थना विषय रे सिटा मु हमको सिखाउतिली जतले मते ट्रांसलेशन काम रे मिलिला प्रिंटिंग काम रो दायित्व मिलिला से समय से समय पढिबा पे आरंभ करली जो काम मिले मु कले किंतु मोर गोटे उद्देश्य प्रभु मते आपण कोन पय डाकी छंती मु सेठी छंदी हिक रहि गेली सेठी आउ अन्यटा करिबा पय नहे आज मते लोक हजार काम दले भी करबी नै किंतु मोर काम मु करी एटा मु जानिली प्रभु मते कोन पय डाकी छंती सेटा आपण को बाछि नेबा पय पड़िबो हम अनेक प्लान करूछु कि ईश्वर को बिना प्लान करूछु आज प्रसंग होछि योजना ईश्वर को बिना किंतु एठी क्रिश्चियन जर्नी रो आरंभ रे पाउल उद्धार पाइबा क्षणी गोटे प्रश्न पचारछंती आपण किए यीशु तांकर परिचय देले तापरे पाउल कहउछंती मु कोन करिबी आपण आज प्रभु को पचारंतु प्रभु मु कोन करिबी बिला आपण इच्छा करंती गोटे मां भाव रे आपण पचारंतु प्रभु एई छुआ मान प्रति मोर कर्तव्य कोन ए परिवार प्रति मोर कर्तव्य कोन पचार छथि खाली रांधी देबा लुगा सफा करबा पिला मान को जत्न लेबा स्वामी रो जत्न लेबा सासु सस जत्न लेबा तापर डबार भर्ती कर पळेबा केवल सतकी भाई माने स्वामी मान को मु कहिबा पाई चाहे पाठ पढ़िले बाहाले चाकरी कले पैसा आनले घर चलेले रिटायरमेंट हेले पेंशन खाइले मले एतिकी पे हम जन्म हिच एतिकी पे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करदो ता ठारू ऊर्ध्वरे प्रभु मान को सहायता करदो थरे गोटे ट्रैफिक पुलिस से तो साक्षात हेतिला से क्रिश्चियन ट्रैफिक पुलिस था मु ताको कहली भाई आपण कोन खाली हाथ दे देखा पे ठिया आइछथि एटा आपनकर काम से को लागे सरकार मते एटा देई छथि दायित्व देखि त ट्रैफिक पुलिस माने खाली छक रे खिया होंती हाथ एंती गोटे देखांती और एंती करंती हाथ एंती देखांती एंती कर खाली गाड़ी जाओ रुह एटा तांगर काम मु ताको पछारिली भाई आपनकर काम कोन आगे सरकार मत सरकार तो एटा देछि सदा प्रभु कोन काम देछथि आपन
सरकार काम ट्राफिक काम ठीक करेंगे सदा प्रभु कौन काम देइछंती अन्य ट्राफिक पुलिस माने गाड़ी गुड़ा अटकाई कि जदि जबरदस्त पैसा नियंती डरे के पैसा नियंती आपण सेटा नेबे नै सेइ पे आपण ट्राफिक पुलिस से स्टन हे गले से मुता सही कथा कहली ट्राफिक पुलिस काम रास्ता कर जो गाड़ी थिबो जे बेआईन भाव रे चलाउथिबो ताको गाड़ी अटकाई कि ताको डरै धमकाई कि तो चालान काटिबी ना पैसा देबो ना हमको करिबो सेटा सेमानकर काम होते किंतु क्रिश्चियन पुलिस रो काम से आनु क्रिश्चियन पुलिस रो काम से आनु आम प्रत्येक को प्रिय भाई भनी माने आमर लाइफ रो उद्देश्य बुझिबा दरकार आम लाइफ रो योजना को हमें वेल प्लान करिबा दरकार सेटा आज आपण मान कहिबा पई चाहे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मुसे देखिबे तांकर सेवा आरंभ समय से कोन बोले कहउछंती एवरी 10 पर्व 7 पद प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत रे तांकर सेवा आरंभ करिबा समय कथा हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 7 सेते बेले मु कहिली देख शास्त्र रे मो विषय रे लेखा अछि हे ईश्वर तुम्भर इच्छा साधन करबा को मु आसी अछि देखो तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आस्ते कहिले गोटे कथा तांकर लाइफ रो प्लान थिला जो हे ईश्वर तुमरो संकल्प तुमरो इच्छा तुमरो इष्ट साधन करबा को मु आसी अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर लाइफ रो ए जगत रो थिबा समय रो पर्पस को जानि थिले से कोन करिवे आपण माने पढिबे से बहिटा पर्पस डिवाइन लाइफ उद्देश्य प्रणोदित जीवन गोटे लाइफ रो गोटे उद्देश्य रहिबा दरकार प्रतिटी विषय मु केमती खर्च करबी पैसा तार भी गोटे योजना थिबार अछि आज मिलिला खर्च करबी नथिले कांगाली बसिबी नाही वेल प्लान करबा दरकार प्रिय भाई भौणी माने मु अत्यंत खुशी हटे जे आपण माने आमानकर वाक्य जा प्रभु आमान को जणाउछंती ता हमें आपण मान को कहूछु आ आपण मान ताको पॉजिटिवली नउछन आ प्रभु आमान को सिखाउछंती कोन देखु जे हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर जगत रो सेवा कार्य आरंभ करबा सहित घोषणा कले हे ईश्वर तुमर इच्छा साधन करबा को मु आसी अछि तारि मध्यरे से केबे भी निजर इच्छा को पुरै नांती लुक तार 22-42 देखिबे लुक चैप्टर 22 वर्स 42 हे पिता जदि तुम्भर इच्छा थाए तेबे एही पान पात्र मो ठारू दूर कर तथापि हां जदि तुमर इच्छा थाए सेठी भी पितांकर इच्छा गलोडी एटा तांकर इच्छा साधन करबा कासचंती पता पिता जदि तुमर इच्छा थाए ए पान पात्र दूर कर मोर इच्छा नहीं तुमर इच्छा जो माने ईश्वर की इच्छा अनुसार चलती से केबे भी निजर इच्छा को अग्राधिकार दियंती मिनिस्ट्री हो फैमिली लाइफ हो जॉब हो कारण तो लाइफ टा टोटली प्रभु करटे आज आप प्रभु कस्त समर्पित हेबे कहिबे प्रभु पुणी थर मते गठन कर प्रभु व्यवहार करते व्यवहार योग्य पात्र कर गोटे गीत ओडिया रे अछि प्रभु तुम उपयोगी पात्र मते कर प्रभु तुम उपयोगी पात्रटिए मते करो प्रार्थना करिसंत केबे प्रभु मते ओडे यूजफुल वेसल बना आपन को लाइफ रे प्रभु को योजना पाई कोन स्थान अछि यीशु को आरंभ रे सही प्रार्थना कले हे पिता तुम इच्छा पूरा करबा को आसी छी शेष पर्याय भी कहउछंती केवल तुमर इच्छा माने आरंभ रे से ईश्वर की इच्छा निकट समर्पित हेले शेष रे से समर्पित होछंती इच्छा साधन करी आसिले शेष आड़ को से पूरा समर्पित हो गले केवल तुमर इच्छा यीशु कौन बोली कहउछंती जहन 17 पर्व तार 4 पद जहन 17 तार 4 तुम्भी मते जो कर्म करिबा को देयछ ताहा मु समाप्त करी पृथ्वी रे तुम्भको महिमान्वित करियछि आमे जतरे प्रभु देइथिबा कार्य को पूरा करू पिता महिमान्वित हुवंती यीशु सही काम कले से कौन कले साक्ष्य देले प्रथम रे इच्छा साधन कले द्वितीय रे संपूर्ण समर्पित हेले तृतीय रे से साक्ष्य दउछंती जे पिता तुम मते जो कार्य देइथिलो ता समाप्त करी मु तुमको महिमान्वित करिछि प्रिय भाई भनी माने आमे जतले प्रभु की इच्छा साधन करू आम लाइफ रे
मोर लाइफ रे आपन लाइफ रे प्रभुଙ୍କର इच्छा पूरा हो जाए, ईश्वर की इच्छा अनुसार जीवन काटू, कौन हुए? पिता महिमान्वित होती। एटा हमर टेस्टिमनी रहिबा दरकार। प्रिय भाई बहनी माने आपाने ख्रिस्टियन जीवन अनेक क्षेत्र रे बढ़ू, अनेक क्षेत्र रे आमे विश्वास जीवन बढ़ू, ए दिन मान को बढ़ू, किंतु गोटे विशेष एरिया जोटी हमको बढ़िबा पाई पड़िबो, सेटा आपण मान देखिबे जे प्रभुଙ୍କର इच्छा जानिबारे हमें बढ़िबा दरकार, अंडरस्टैंडिंग ता से क्षेत्र रे बढ़िबा दरकार, हम नॉलेज ता से क्षेत्र रे बढ़िबा दरकार। प्रभु तुमर इच्छा कौन से आपण मान को बारंबार प्रतिदिन कहबा सर गोटे कथा कहूछ, आपण जहां भी करूछंती प्रभु के इच्छा लड़िबा पे आरंभ करंतु, कहंतु प्रभु मते गोटे डिजाइनिंग स्पिरिट दियो, प्रभु मते जानिबा पे सहायता करो, प्रभु अनुग्रह करो। प्रभु पढ़िबे टिके कोलोसियो तार 1 पर्व 9 और 10 पद, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 and 10। एणु ताहा सुनिबा दिन ठारू आम्भे माने मध्य तुम्भ मानक निमंते प्रार्थना और विनती करिबारु क्षांत हेउ नाहु, जेपरि तुम्हे माने संपूर्ण रूपे ईश्वरଙ୍କ अभिमत ज्ञात होई समस्त आत्मिक ज्ञान और बुद्धि रे प्रभु को सर्व प्रकार संतुष्ट करिबा निमंते ताहांक यज्ञ आचरण कर, अर्थात ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे बढ़ी समस्त सत्कर्मर फल रे फलवान हुआ। कौन करिबा अछि? ईश्वरଙ୍କ तत्व ज्ञान रे बढ़िबार अछि। तबे कौन हेबे? संपूर्ण रूपे ईश्वर को अभिमत जानी पारिबे। प्रभु मोर लाइफ रे प्रभु आपन को अभिमत कौन आपण जानी पारिबे, सेटा तेते प्रार्थना करंतु, प्रभु मते आपन को तत्व ज्ञान रे बढ़िबा पे सहायता, तत्व ज्ञान रे प्रभुଙ୍କର ज्ञान रे। ख्रीष्ट रे प्रिय भाई एवं भौणी माने आज प्रभु आमान को तांकर वाक्य जरिया रे कथा होचंती, आमर योजना रे ईश्वर अछंती कि हम ईश्वरଙ୍କର बिना योजना करूछु ना ईश्वरଙ୍କର सहित योजना करूछु? आमर योजना करिबार ईश्वर अछंती कि सेठी ना आमे निजे निजे किछि गोटे करि पकाउछु, तापर फेलियर होला पर प्रभु को कहूछु प्रभु काहे केमती हला? प्रभु आज तांकर वाक्य द्वारा आमान को सहित कथा होउछंती। पढ़िबे टिके हितोपदेश 24 पर्व तार 3 पद और 4 पद, प्रोवर्ब्स 24 वर्स 3 and 4। ज्ञान रे गृह निर्मित हुए और बुद्धि रे ताहा स्थिर हुए, ज्ञान रे ताहार कठोरी सबु बहुमूल्य और मनोरम वस्तु रे परिपूर्ण हुए। हाँ, अंडरलाइन करथन कि सुंदर लिखा जाउछि, ज्ञान रे गृह निर्मित हुए, बुद्धि रे ताहा स्थिर हुए। ज्ञान रे घर तैयारी हुए, किंतु स्थिर केमती हुए? बुद्धि रे, बुद्धि बुद्धि। तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आमर घर आपन घर तो ज्ञान रे बनै देले, केमती बनैबार अछि, कोन करिवार अछि, कोठी को रूम रहबा अछि, कोठी को वाल केमती रहबो, कोठी झरका रहबो, कबाट रहबो, आमर ज्ञान रे में बनै दिलु, किंतु घरटा स्थिर केमती हुए? बुद्धि रे। प्रार्थना करंतु, केवल ज्ञानवान जुई दरकार नहीं, ज्ञानवान ज्ञानवती बहु नहीं, बुद्धिमती मध्य दरकार। तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, काहे कि जब हमें भलो भाव रे प्लान कलु तमन अधा काम सरी गला। इंग्लिश रे कथा अछि, वेल प्लान इज हाफ डन विल कहि, कोन वेल प्लान इज हाफ डन। जदि आपण भलो भाव रे योजना कले तमन अधा काम सरी गला। जदि आपण भलो योजना करबा पे विफल हेबे, आपण विफल हेबा पे योजना करिबे। If we fail to plan, we plan to fail. If we fail to plan, हमें जब प्लान करबा पे फेल हो, we plan to fail. तो प्लान करबा समय रे हमरो प्रभुଙ୍କର आवश्यकता आम जीवन रे यथेष्ट आवश्यक अछि। तो आज वाक्य सुनिबा समय रे आमे ईश्वरଙ୍କର बिना आमे योजना करू कि? आज जो प्रसंग आमे सुनुछु योजना ईश्वरଙ୍କର बिना आमे देखुछु एठी जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरी आडटा थरे
ईश्वरଙ୍କର इच्छा सम्मत जीवन साधु पाउल तांकर उद्धार प्राप्तर से प्रथम समय से मुहूर्त पचारछंती प्रभु मु कोन करिबी मु कोन प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु आज वाक्य ध्यान करबा समय कारण ईश्वर को इच्छाटा हम लाइफ रे बहुत इंपोर्टेंट होते ईश्वर को बिना आपण निजर पर्सनल लाइफ हो बा आपण स्पिरिचुअल लाइफ हो आपण प्लान करिवे फेल हे यदि पढ़िबे आपण माथ्यू तारो 7 पर्व 21 पद माथ्यू 7:21 माथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो कोन लिखा जाउछि जगह रे बस जेन जगह रे नाही का हां बस इन भी बस तो क्या मैं देखु छु जे ईश्वर को इच्छा साधन करे से ही ईश्वर राज्य जाई परिबो ईश्वर को राज्य से मान को पाए जो माने ईश्वर को इच्छा को पूरा करंती माने निज लाइफ रे प्रायोरिटी दियंती तो आज वाक्य सुनिबा समय रे म आपन कहिबा पई चाहे मोर लाइफ रो जो प्लान रे ईश्वर अछंती कि जिसु कहउछथि मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती समस्त प्रवेश करिवे नै जे ईश्वर को इच्छा अनुसार ईश्वर को इच्छा पढ़िबे जदि आपण माने प्रथम जॉन 2 पर्व 17 पद फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 17 पुनि संसार ओ सेथिर अभिलाष अनित्य मात्र जे ईश्वरଙ୍କ इच्छा पालन करी से नित्य स्थायी कोन लिखा जाउछि ईश्वर को इच्छा साधन करिबा लोक से माने नित्य स्थायी होंती अस्थायी नहीं ईश्वर की इच्छा साधन न करिबा लोक ईश्वर राज्य प्रवेश करिबे नै कि ईश्वर की इच्छा साधन करंती से नित्य स्थायी हिक रहंती नित्य स्थायी तो प्रभु मान को आज सहायता करंतु आमाने ईश्वर की इच्छा साधन करिबा हम पई ऑप्शनल नहे ऑब्लिगेशन आमाने बाध्यता एटा ऑप्शनल विषय नहे औ देखिबा प्रभुंकर इच्छा हेले पूरा करिबा मोर जीवन ना मु भी मोर इच्छा टिके पूरा करिबा पई पड़िबो बाइबल प्रभुंकर इच्छा लड़ीबा समय आमे बाइबल रो परामर्श को आमे प्रायोरिटी देबा दरकार जेटा आमे प्लान करूछु कौन सी विषय हो ना कहीं मोर लाइफ हो मोर चाकरी हो मोर फैमिली हो मोर मैरिज हो जा हो मु कौन करबा दरकार बाइबल रो परामर्श ग्रहण करबा दरकार कहीं कि गॉड्स वर्ड इज गॉड्स विल ईश्वर को वाक्य ही ईश्वर की इच्छा अटे पुणी थर कहबा पई चाहे ईश्वर को वाक्य ही ईश्वर को इच्छा तेणु वाक्य रे जहा लिखा है एटा हम पाए जनरल गाइडलाइन होते पर स्पेसिफिक आसी पारे का का पई आमे तो स्पेसिफिक भाव रे नहीं परिबा किंतु जनरल गाइडलाइन भाव रे बाइबल हमकु रास्ता देखाए जदि आमे बाइबल स्टडी रे फेल होछु आमे निश्चित भाव ईश्वर की इच्छा को जानि परिबा नै विदाउट बाइबल इट इज इम्पॉसिबल टू नो द विल ऑफ गॉड विदाउट बाइबल बिना ईश्वर की इच्छा जानिबा बहुत कष्ट कारण प्रभु तांको वाक्य द्वारा जणांती वाक्य द्वारा कथा हुअंती प्रभु आमान को प्रत्येक अनुग्रह करंता जे बसिबा समय ईश्वर को वाक्य हम जीवन केमती काम करे जदि गीत 119 देखिबे गीत 119 ईश्वर को वाक्य विषय लिखा जाए गीत 119 105 पढ़िबे साम 119:105 तुम्भ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे कौन लिखा जाउछि प्रथम रे तुमरो वाक्य केमिति मो पाई तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलुओ अटे आमे जो योजना करू वाक्य कौन करे हमको आलोक पथ प्रदान करे वाक्य द्वारा हमें आलोक प्राप्त हो
ଆମର ଚରଣ ପାଇଁ ଆମର ଚଲାପଥ ପାଇଁ ଆମେ କଣ ପାଉ? ଏଟା ଆଲୁଅ ପାଉ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ? 133 ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମୋ ପାଦଗତି ସଜାଡ ଓ ମୋ ହଁ, କଣ ହୁଏ? ପାଦ ଗତି ସଜାଡି ହୁଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ। ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମର ପାଦ ଗତିକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଅଧର୍ମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବାଇବଲର ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଅଛି। ବାଇବଲ ମତେ କଣ କୁହେ? ବାଇବଲ ମତେ କଣ କୁହେ? ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କଣ କୁହେ? ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବାଇବଲ କଣ କରେ? କଣ କୁହେ? ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାଇବି ବୋଲି ବାଇବଲ କୁହେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଗାଇଡଲାଇନ ଟା ବାଇବଲରେ ଆପଣ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଗୁଡେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ୟା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ଗୁଡେ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କାହିଁକି ଫେଲ ହେଲେ, କୋଉଠି ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ସେମିତି ହେଲା ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆମର ଘର ବି ସଜାଡୁଛୁ, ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ ବି ସଜାଡୁଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଡୁଛୁ, ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ର ବି ସଜାଡୁଛୁ। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟ ଆମେ ସଜାଡି ପାରୁଛୁ। କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଅ ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ କହିବେ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିକି ବାଇବଲ ଲେଉଟାଇଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିପାରିବୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାର ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲିକି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଆପଣ ବାଇବଲ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପଢିବା ସମୟରେ କଣ ଜାଣିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଣ? ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଦିଏ, ତାପରେ ପାଦ ଗତିକୁ ସଜାଡେ, ତାପରେ 165 ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ନେହକାରୀ ମାନେ ମହାଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ଘଟେ ନାହିଁ। ହଁ, କଣ ହୁଏ ନାହିଁ? ସେ ଝୁଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ତିନିଟା ବିଷୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଲୁଅ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ତାର ପାଦ ଗତିକୁ ସଜାଡେ, ତାପରେ କଣ ହୁଏ? ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ ନଥାଏ। ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ ନାହିଁ। ଝୁଣ୍ଟି ପଡେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଝୁଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଝୁଣ୍ଟୁ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ଝୁଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ, ସେ ଝୁଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି? ବାକ୍ୟ କଣ କରେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆମର ପାଦ ଗତି ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟିବାର କୌଣସି କାରଣ, କୌଣସି ରିଜନ ନଥିବ, ସେ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରୁ ଆମେ ନିଜର ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ମଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 4 ପର୍ବ, ଡିଟ୍ରୋନୋମି ଚାପ୍ଟର 4 verse 1। ଏବେ হে ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ଯେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିବ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବେ, ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୂସା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ, ମୁଁ ଯେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ତହିଁରେ ମନୋଯୋଗ କର। ତାହା କଲେ ତୁମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଶାସନକୁ ପାଳନ କଲେ ବଞ୍ଚିବେ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଧି ଶାସନ ପାଳନ କଲେ ବଞ୍ଚିବ। ଖାଲି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିବ। 6 ପଦ ପଢିବେ। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହା ସବୁ ପାଳ ଓ କର, କାରଣ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହା ହିଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ବିଧି ଶୁଣି କହିବେ, ଏହି ମହାଗୋଷ୍ଠୀ
ନିତାନ୍ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ଲେଖା ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନ ପାଖରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ମହା କୁଟିଳ ଜଟିଳ ଲୋକମାନେ, ତମର ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମେ ପାରିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲା। ଆପଣ ମୁଁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଏ ସାଂସାରିକ ଲୋକକୁ ଟକ୍କର ଦେଇ ହେବନି। ସେମାନେ ଆମ ଠାରୁ ଦ୍ରୁତ, ଆମ ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜାତି ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଏସବୁ ପାଳ ଓ କର, କାରଣ ନାନା ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି। କଣ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି? ମୋର ବିଧି ଶାସନ ହିଁ ତମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ଏସବୁ ବିଧି ଶୁଣିବେ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ନିତାନ୍ତ ଜ୍ଞାନବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମୂଷା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସାଇଡ କରିବ ନାହିଁ। ଯୋଜନା କରିବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ବାକ୍ୟ, ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଜାଣୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ପରଖି ଦେଖିବା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ କି? ମୋର ଲାଇଫରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ କିଛି ଅଛି? ମୂଷା ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ମୂଷା ଝିଅସୁକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଝିଅସୁଅ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ଆଉ 9 ପଦ, Joshua chapter 1 verse 8 and 9। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତହିଁର ଲେଖାନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡେ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। କଣ ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ସକ୍ସେସ ହିଁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଫେଲିୟର, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ନିରାଶ ହତାଶା ଧରିକି ଆସୁଛୁ, ନାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ, ହେଇନି, ଏଇଥର ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଥର ବି ଫେଲିୟର। କାହିଁକି? ଲେଖାରେ ଅଛି ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ୍ଭ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଏଟା କିଏ କହିଥିଲେ? 7 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ମୂଷା କହିଥିଲେ। ସେଇଠି ବି ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅସୁଙ୍କୁ ବି ମୂଷା କହିଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମର ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହଉ। ଯଦି ବିଚଳିତ ହେଲା ତୁମେ ବିଚଳିତ ହବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନା କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା କରିବା, ବାଇବଲର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ବାଇବଲର ଗାଇଡଲାଇନକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆଜି, ଯେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗତର ତାଙ୍କ ଶେଷ ରୋହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଲଢିଛୁ କି? ଆମେ କହିଛୁ କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ଲାଇଫରେ? କେବେ? ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଖି ଦେଖିବା କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ କି? ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସଲୋମନକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଙ୍ଗ chapter 2 verse 1 to 3। ଅନନ୍ତର ଦାଉଦଙ୍କର ମରଣ କାଳ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସଲୋମନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଅଛି, ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କର। ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ଯାହା କରିବ ଓ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ, ସେ ସବୁରେ ଯେପରି କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧି ଓ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲ ଓ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ଷଣୀୟ ରକ୍ଷା କର। କଣ ଲେଖା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ।
जदि आमर बापा माने भी जदि आमर मरिबा पूर्व एमती टिके कही थांते बाबूरे मु जाउची ए बाइबल काढी के दुई पद देखाई कही थांते एटा एटा करे बोली कहि थांता आमे खाली अपेक्षा करूछु बापा मरिबा समय किछि कहिले घरटा काहाकू देबे जमी काहा ना रे करिवे एटीएम कार्ड रो पिन नंबर कहिले कि कोठी घर रो डॉक्यूमेंट अछि जणैले कि एटा का बापा कोन कहिले कि मां मरिबा समय कोन मां मरिबा समय किछि कहिला से हारटा काहाकू दबो बोली कि से पाटो साड़ी गुडा को किए नेबो कहिले मां आमर बापा मां परामर्श खाली पाटो साड़ी जमी सुना टंका एठी कोन देखो तो दाऊद आपण पुत्र को कौन परामर्श दउछन भाई बणी मान सुनंतु जदि काली कि आपण कि मोर जीवार टाइम हुए प्रभु कहि देबे निरंजन तोर जीवार टाइम हमको दिन बोले मु चार जन डाकिबी आ कहिबी समान को प्रभु एटा कहउछंती त माने कर मु जाउची मोर तो पुओ झियो नांती कि आत्मिक पुओ झियो जथेष्ट अछंती तो सेमान को मोटके परामर्श दे कि जीवार अछि ना नाही एटा करो बोली तो मु आपण मान कहिबा पाई चाहे से कोन गला पुत्र को डाकले आज्ञा दे कहले मु जाउची दुनिया रो लोक मान जो रास्ता जानते मु भी जाउची मु भी मरिबा पाई जाउची तुम आशीर्वाद कले तुमे बलवान हुओ पुरुषत्व प्रकाश करो तुमे जुआरे जीव कुशल प्राप्त हुओ एटा आशीर्वाद कला परे बापा मां माने जीवा समय पुओ झियो को अभिशाप दे मरिबे नै जदि आपण को कंदाउछंती मध्य आपण जीवा समय दया करी ता अभिशाप देबने मते कंदाउछ परा तुमे देखिबो मु ऊपरे थाई देखुथिबी तमे मते जा जा करिछ मते तोर पिला माने तुम मान को सेमति करिवे तुमर पिला माने तुमको ताहा करिवे मु देखिबी तबे मोर आत्मा शांति हेबो बोली कोंतु नै आशीर्वाद करके जानतु प्रभु मोर पुओ को आशीर्वाद करो बहु को नाती को आशीर्वाद करो प्रभु ए घरे शांति रहो प्राचुर्यता रहो प्रभु आशीर्वाद करके जानतु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे एठी हमें देखु जे दाऊद की सुंदर कहउछंती बाबू रे मु जाउछी किंतु तुमे कोन करबो ईश्वर को विधि आज्ञा शासन प्रमाण वाक्य ए सब रक्षा करबो कले कोन हो चारि पद लिखा जाउची तुमे आ तुम वंश रे ए सिंहासन बसिबा पई लोकर अभाव रहिबो नै प्रभु कौन करेंगे प्रिय भाई बहन माने आमे जदि प्रभु को इच्छा को प्राधान्य देबु प्रभु को इच्छा मध्य आम पाए प्रभु एस्टाब्लिश करिवे प्रभु सेटा मन को बुझिया पाए सहायता करंतु जदि आमे प्रभु को इच्छा को गुरुत्व देबु प्रभु भी हमर इच्छा को गुरुत्व देबे जोटे पद पढ़िबे गीत संहिता 143 तार 10 Psalm 143 verse 10 तुम्भर इष्ट साधन करबाकू मते शिक्षा दियो कारण तुम्भे मोहर परमेश्वर तुम्भर आत्मा मंगलमय मते सरल भूमि रे गमन कराओ कोन लेखा दउछि तुम्भर आउथरे पढंतु तुम्भर इष्ट साधन करबाकू मते शिक्षा दियो कारण तुम्भे मोहर परमेश्वर तुम्भर आत्मा मंगलमय मते सरल भूमि रे गमन कराओ लिखा जाउछि खाली शिक्षा दियो नहीं मते गमन कराओ केते सुंदर लिखा जाउछि तमर इच्छा साधन करबा को शिक्षा दियो खाली शिक्षा दियो नहीं मते गमन भी करो सच ए वंडरफुल विषय हमर प्रार्थना करबा अछि प्रभु तुम मते सिखाओ नहीं मते चलाओ मध्य हमर प्रार्थना कोन सिंपली सेंति न हो प्रभु तुमर इच्छा मते जणाओ नहीं 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 प्रभु इच्छा जणाओ नहीं तुमर इच्छा साधन करबा पे मते सिखाओ प्रिय भाई भौनी माने प्रभु आमान को जीवन रे गुडे कार्य करि आसीचंती प्रभु को नाम स्तुति हो प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो प्रभु तांकर वाक्य द्वारा आमान को से सिखाउचंती दिन मान सिखाउचंती प्रभु को नाम रो स्तुति हो एले प्रभु को इच्छा जानिबा समय रे आमे बेले बेले भाबी बसु जे प्रभु बदे मते हाथ धरि कढै नेबे बोली नहीं से हमको चालना दियंती किंतु कंट्रोल करंती नहीं चालना खाली दियंती चालना देला पर तो इच्छा तो जुआरे जाउछ जाउ प्रभु चालना दियंती चालना देला परे मते डिसिजन नबाची मु कुआडे जीवी देखंतु अनेक भाई बहन माने वाक्य जानिला परे वाक्य सुनिला परे मध्य से माने जुआरे इच्छा प्रभु बाध्य करूनांती मु तो जणाइली भलो मंदर ज्ञान देली तोर इच्छा एटा बाइबल रो परमेश्वर करन
हमको गाई गोरु भाया बेकर पघा बांधिकी टाणी नियंती इच्छा जनाती चालना दियंती हमको गाइड करती कंट्रोल करती नहीं कहते तुम इच्छा पढ़ंतु टिके रोमियो तार 8 पर्व 14 पद जेणु जेति लोक ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुअन्ति से माने ईश्वरଙ୍କ संतान ईश्वरଙ୍କ संतान केमति जानिबे ईश्वरଙ୍କର इच्छा द्वारा चालित हेबे से चालना दियंती से गाइड करती जेते जन ईश्वर इच्छा द्वारा चालित हुअन्ति ईश्वर आत्मा द्वारा चालित हुअन्ति से ईश्वर संतान अटंती जदि ईश्वर आत्मा आपन को चालना दउछन्ति चालना दियंती प्रभु अपना प्रत्येक संतान मान को चालना दियंती हमको भल मंदर ज्ञान देइछन्ति हिताहित ज्ञान देइछन्ति कॉमन सेंस बोली कहू ना गोटे देइछन्ति हम तो प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जानिबा पई किंतु प्रभुंकर चालना भाई भौणी माने दया कर भल कर सुनिबे प्रभुंकर चालना सब बेले गोटे ड्रामाटिक वे रे हुए नहीं भयंकर भाबरे प्रभुंकर चालना की प्रकार थिला आलोक आसिला मोर चतुर्पार्श्वरे मु देखि कि कबा हे गली बोले से थोड़े हुए से सब बेले हुए नहीं बेले बेले हुए प्रेरित 9 पर्व हम कोन देखुछु पढि बेटिके प्रेरित 9 पर्व तार 3 पद पढि पढि जानतु परे से जाऊ जाऊ दमास्कसर निकटवर्ती हुअन्ते अकस्मात आकाशरु आलोक तांको चारिआडे चमकी उठिला सेथिरे से भूमि रे पड़ी जाई तांको प्रति उक्त एही बाणी सुनिले हे साउल काहे कि आंभ को ताड़ना करूअछ से कहिले देखंतु सुनंतु एटा हम देखलु से पड़ी गेले रास्ता रे आलोक आसीला ठीक अछि किंतु परे सेटा ही नै 16 17 पढंतु जेणु आंभर नाम सकाशे ताहाकु जे केते दुख भोग करिबाकु हेबो ताहा आंभे ताहाकु जणाइबा सेथिरे हनन्य प्रस्थान करी से गृह रे प्रवेश कले पुनि तांको ऊपर हस्तार्पण करी कहिले साउल भाई प्रभु अर्थात जो जीसु तुम्भर आसुथिबा पथरे तुम्भकु दर्शन देले तुम्भे जेपरि दृष्टिपात हुओ ओ पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हुओ एथि निमंते से मते प्रेरणा करि अछंती सुनंतु माडू सुनंतु प्रभु दर्शन देले सेठी कोडी दमेशक पथले एबे आउ थर दर्शन देबे कि डांग डांग रासिबे कि ओडे नहीं हला जति को एंट्री मारिबा प्रयास सेठी हला किंतु एठी प्रभु तांगर दास को पठाइले दास आजिक सरल हमरे करी आमे को प्रभु तुमे आसी मते जणाओ राजा तुमे मते कुह राजा वाला को सकाल गोटे प्रचार को ऊपर पठाइबे हला से प्रचार का से कहला बने प्रभु तुमे तो मते किछि कहिलो ना राजा पठाइतिली पर हमर दास को बेले बेले हम घरे प्रभु को दास माने आसंती हमर तो कथा ही कि जानती दिनकर कथा मु बस स्टैंड को जाइछि टिकट करिबा एटा जयपुर कथा कहूछि बस स्टैंड को जाइछि टिकट करिबा पई तो मु बस स्टैंड गली टिकट कला परे मोर घर रास्ता अलगा तापर मु चाहली नै टिके पड़े बुली की मु जाय टिके चालो ना हला बुली की जा मु कहली टिकट पड़े बुली की जा दूर हेले टिके बुली की जी मु जे से पड़े गला बेलकू जने प्रभु को दास पूरा मुह सुखै के आसुछंती पूरा कांदुण मांदुण के आसुछंती से तापर मते देखि प्रेज द लॉर्ड कहले मु तापर कहली भाई प्रेज द लॉर्ड कोडी जाइथिले से प्राय 22 किलोमीटर दूर रु आसीथिले संडे सर्विस करिबा पई लोक प्राय 2 जणा का थिले आउ केही नांती तो कॉटेज प्रेटा 2 जण थिले 2 जण थिले दान केते हितिबो तांकु बस बडा भी मिली नथिबो हेले से भलो जॉब गोडे करूथिले छाडी के आसीले प्रभु को सेवा करिबा पई से पूरा दुख रे एंती केते थरा ही जाइछु पूरा दुख रे जाउछंती आ मु ए पडे जाउछि गला परे मु तांको साक्षात करी जतकी कथा हेली से कांदी पकैले मु कहली भाई आपण कोन हैला कि असुविधा अछि कि कोहंतु नहीं भाई मु गोटे अध घंटा हैला चाली चाली आसी सेटा मु भाबुची आ मु जा भाबुची आपण सेटा मते कहउछन से पूरा पूरा माने एते कांदिले तापर खुशी गले प्रभु मते संगे संगे आंसर देले प्रभु कथा बोलते चाली चाली जीवा समय रास्ता मस्त कथा बोलते
आपण मानकर अनुभव थिबो सेंती आपण कोन से प्रॉब्लम रे थिबे प्रभु जन को पठेई थिबे जदि आपण प्रभु को इच्छा जानिबा पई चाहेबे प्रभु जणाइबे तो प्रभु कोन करन सब बेले गोटे सेमिति भाव रे ही दर्शन दियंती एटा मन रखिता दमेशक पथरे प्रभु केमती दर्शन देले सेमिति का दर्शन एठी दउ नांती प्रभु तांको दास को पठाउचंती आ सरल भाव रे तांको कथा होचंती प्रथम राजावली तार 19 पर्व 11 और 12 पद प्रथम राजावली फर्स्ट किंग चैप्टर 19 वर्स 11 एंड 12 एथिरे से कहिले तुम्हे बाहर होई एही पर्वत रे सदाप्रभु को सम्मुख रे छिड़ा हुओ आउ देख सदाप्रभु निकट दे गमन कले तहिरे प्रबल और प्रचंड वायु सदाप्रभु को सम्मुख रे पर्वत गण को विदीर्ण कला और शैल सबु भांगी खंड खंड कला मात्र सदाप्रभु सेही वायु रे नथिले पुणी वायु उतारे भूमिकंप हैला मात्र सदाप्रभु सेही भूमिकंप रे नथिले आ भूमिकंप उतारे अग्नि हैला मात्र सदाप्रभु सेही अग्नि रे नथिले पुणी अग्नि उतारे एक शांत क्षुद्र रब हैला कोन हैला गोटे क्षुद्र शांत रब हैला प्रभु केमती कथा होचंती क्षुद्र शांत रबरे गोटे मृदु मधु स्वर रे शांत स्वर कथा होचंती किंतु या पूर्व केमती कथा होइतिले 18 पर्व देखतु 18 अध्याय तार 38 और 39 सेते बेले सदाप्रभु को अग्नि पतित होई होमार्थक बळी और काष्ठ और प्रस्तर सबु और धूली ग्रास करी खाई रे थिबा जल चाटी पकाइला एथिरे समग्र लोक एहा देखी मुह माड़ी पड़ी कहिले सदाप्रभु ही परमेश्वर अटंती देखो भाई भौणी मान सुनंतु दयाकर मते ए बुझिया चेष्टा करबला आपण मते भ्रमित होई जिवे जे प्रभु मते सब बेले सेमती कथा होंती नाही एठी परमेश्वर अग्नि द्वारा कथा हेले लोक मान को जणैबार थिला कोन जे से अग्नि द्वारा मते उत्तर दियंती आ एटा देखि से लोक माने कौन कले जानिले समग्र लोक कौन बोली कहिले मुह मारी पड़ी कहउछंती जे सदाप्रभु ही परमेश्वर अटंती एटा सेमान को पई दरकार थिला किंतु तांको दास को पई कोन दरकार थिला गोटे शांत रब दरकार थिला परमेश्वर शांत रबरे प्रिय भाई भौणी माने एई दिन मानकर प्रभु कथा होउछंती आपण मानकू गोटे शांत रब सुनी पारुछंती सब बेले सही अग्नि मध्य प्रभु एरियर परमेश्वर तुम अग्नि रे कथा हो तोर पे अग्नि रे कथा हेबी ने तते शांत स्वर रे कथा हेबी पाउलो को प्रभु दर्शन देले से कहू ना नहीं प्रभु मते सेमतिया काबली तोर दर्शन दियो नहीं प्रभु तांको दास को पठेले तांको दास तांको सिंपल वे कहि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु से प्रकार कार्य करंती ताको दास मान को पठे भी कथा होती से भी कथा होती तो सब बड़े प्रकार मत है तो प्रभु मान को अनुग्रह करंतु काहे कि हमरो प्रभु सब बेले एका प्रकार दर्शन दियंती नहीं से बेले बेले बापा भले भी हमको डीलिंग करंती बापा पर डीलिंग आपण पढी लेखि रखि तांतु पर पढिबे होसे तार 11 पर्व 3 और 4 पद पढिले आपण जानि परिबे जे प्रभु केमिति कथा हुवंती अरे बापा तुल्य कथा हुवंती बापा तुल्य हाथ धरि नियंती बापा तुल्य से कढ़ाई नियंती से चलांती से कढ़ाई नियंती एज अ फादर एटा तांकर काम एटा तो प्रभु का नाम रो स्तुति हो प्रभु का नाम रो धन्यवाद आमे सब गोटिए प्रकार प्रकाशन अपेक्षा करबा जब पवित्र आत्मा आसिले कोन आसिले केमती भाबरे आसिले प्रेरित 2 पर्व रे अग्नि जीवास्वदूत लोक मान ओल्हे नहीं आम देखु से किंतु सेटा कर्नेलियर घरे हो नहीं कर्नेलियर घरे से अग्नि जीवा आसुचंती का नहीं पढ़िबे टिके प्रेरित 10 पर्व तार 44 और 45 एक्स चैप्टर 10 वर्स 44 एंड 45 पितर एही सब कथा कहूथिबा समय रे जेते लोक वाक्य शुणुथिले सेही समस्तଙ୍କ उपरे पवित्र आत्मा अवतरण कले सेथिरे पितरଙ୍କ सहित
ଆଗତ ସୁନ୍ନତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁଦ୍ଧା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ବୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଭଳିଆ ହଉନାହିଁ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ମତେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମିତି ନଥାଏ। ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅବତରଣ କଲେ, ଏ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ ସେମିତି ହଉନାହିଁ। 19 ପର୍ବ 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ 19 ତାର 6। ଆଉ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ନାନା ଭାଷାରେ କଥା କହିବାକୁ ଓ ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଆମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ତ ଆମର ଯୋଜନାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ରହିବା ଦରକାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଳିତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣେଇବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ପଢିଲେ ହସ ବି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତ ସହିତ ତାର 32 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ। ଗୀତ 32 8 ଆଉ 9। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଓ ତୁମ୍ଭର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମ୍ଭକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଶ୍ଵ କି ଖଚ୍ଚର ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବାଗ ଓ ଲଗାମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ କତିକି ଆସିବେ ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି, ମୋର ମନ୍ତ୍ରଣା ବି ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମେ ମାନେ କଣ ହୁଅ ନାହିଁ? ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଶ୍ଵ କି ଖଚର ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଦେଖିବେ ଗୀତ 123 ତାର 2। ଦେଖ, ଯେପରି ଦାସମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସେମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଓ ଦାସୀର ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା କର୍ତ୍ରୀର ହସ୍ତକୁ ଅନାଏ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ। ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର କାମ ହଉଛି ଏଇଟା, ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଶ୍ଵ କି ଖଚର ଭଳି ଆମେ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତାର ହସ୍ତକୁ ଅନେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇକି ରହିବା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ସେ ଜଣାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣାଇବି, ମୁଁ ଶିଖାଇବି, ମୁଁ ଚଳାଇବି। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅଗ୍ନିରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ କଥା ହେବେ। ସବୁବେଳେ ଏକା ପ୍ରକାର ନଥାଏ। ପାଉଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକା ପ୍ରକାର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ଡାକିଲେ? ମୋର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡରୁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ମୁଁ ସେବା କରିବି ବୋଲି। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ପଢୁ 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 ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ବୁଝିପାରିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ରାତିରେ ହାତ ଧରି ଉଠେଇଲେ, ମତେ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆସିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଭାବବାଣୀ ହେଲା, ମୋ ପାଇଁ ଅଙ୍କ ହେଲା, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି। ମୋର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କଥା ହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ସେଟା ବେଷ୍ଟ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଭଲ କଥା। ପ୍ରଭୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମତେ ସେମିତି ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ମତେ କେମିତି ଡାକିଲେ? ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭିତରେ
तांकर सेवा करबा पई ओने इच्छा देले ओने आह्वान आसिला आ प्रभु मते इच्छा देले आ मो बाइबल पढु 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 प्रभुଙ୍କର इच्छा को बुझी पानी तापरे प्रभु तांको आत्मा को द्वारा से इच्छा को मुद्रांकित कले कहले एई इच्छाटा मो आडु हेछि मु तते डाकिछि तू एटा करी बोली मु चाहूछि तो ए बोले भाबरे मागु कहली मु दर्शन देखि नै कि मते वॉइस भी सुना जाय नै प्रभु डाकिबा तो प्रिय भाई बहन माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जे परमेश्वर आमान को ए बोली भाबरे तांकर सेवा पई डाकंती आ व्यवहार करंती आमान को जीवन रे जो योजना गुडा को करूछु ईश्वरंकर बिना योजना करूछु ना ईश्वरंकर योजना करूछु एटा होछि बड़ विषय प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु वाक्य कौन करे हमर पथ पाए आलुओ थाए आम रास्ता सजाड़िबा पे सहायता करे आमे झुंटीबा नै म आपन को कहूतिली ईश्वर को वाक्य ही ईश्वर के इच्छा है ईश्वर की इच्छा जानिबार अछि वाक्य खोजिबार अछि वाक्य जे ईश्वर को इच्छा साधन करे से नित्य स्थायी के रही प्रभु आमान को सहायता करंतु आज ईश्वर को तत्व ज्ञान पाइबा पाए प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु जेपरि प्रभु की इच्छा को में जानि परिबा प्रभु यीशु ख्रिस्ट तांकर जीवन रे ईश्वर की इच्छा को अग्राधिकार देले ईश्वर की इच्छा को साधन कले आ ईश्वर को गौरवान्वित कले आ किछि से करि नांती कहले मु तुमे जो काम देइछो तुमर इच्छा पूरा करी तुमरो नाम महिमान्वित करिछि साधु पाउल तांकर जीवन रो आरंभ रो सेवा रो आरंभ रे पचरले प्रभु मु कोन करिबी प्रभु कहले तुमे एटा सब करिबो बोली मु चाहूछि आ सेटा तांकर जीवन रे शेष कले आ कहिले मु समाप्त करिछि मोर दौड़ शेष करिछि प्रिय भाई भणी माने आसंता जी प्रार्थना करिबा हमर फैमिली हो हमर मिनिस्ट्री हो हमर चाकरी हो जे कोनोस विषय हो ना काहे कि हमें प्रभुकर अभिमत प्रभु मते एठी काहे के रखिछ अनेक एबे बसी भाबुचंती प्रभु ए घर बहु मते काहे कि कल यांकस्त मु काहे के बाहाएल प्रभु काहे कि ए प्रकार हैला प्रभु को इच्छा को लडंतु प्रभु को अभिमत प्रभु जणेबे एठी पय मु तते घर बहु कली एठी पय तू एठी बाहाएलु एठी पय ए फील्ड रे मिनिस्ट्री करूछु एठी पय ए स्कूल रे हमें बेले प्रार्थना को प्रभु ए स्कूल रे मते नहीं जाओ राजा एठी बहुत दुष्ट लोक अंति लोक प्रभु एई जगह शैतानिक जगह प्रभु नहीं प्रभु रखी छंती आपन को रखी छंती आपन को सेठी ओरे साक्षी स्वरूप करिवा पय पुलिस डिपार्टमेंट में प्रभु सेंती किछ लोक को रखी छंती जो साने भलो साक्ष्य दे पारे मु कहउतिली आपन को ट्रैफिक पुलिस मु कहली भाई आपन खाली हाथ देखाई गाड़ी पठाइबा पे नहीं अनुमान जदि डरे धमके की पैसा नउछंती आपण जदि नेबे नै से टेस्टिमनी रखिबा से लिखा है पुलिस मान कहा अछि तमरो जति की दरमा सत्य तुम तृप्त होई कि था ऊपरी आड़ को जाओ नै एटा क्रिश्चियन पय प्रभु को प्रिय भाई बहन माने शोषण अछि लांच अछि दुर्नीति अछि भ्रष्टता अछि तारी मध्य प्रभु हमको रखी छंती डेमोन्स्ट्रेट कर देखाइबा पय एज ए क्रिश्चियन हम केमति जीवन काटिबा दरकार प्रिय भाई बहन माने हमर देशर दुर्नीति केमति कम होबो क्रिश्चियन लोक मन दायित्व नेबा आरंभ करिबे मेडिकल रे जहां जहां प्रॉब्लम देखा जाउछि क्रिश्चियन डॉक्टर क्रिश्चियन नर्स आसीबा दरकार एजुकेशन सिस्टम रे जो प्रॉब्लम देखा जाउछि क्रिश्चियन लोक मन अधिक सेवा रे आसीबा दरकार एटा हमर देश अटे व्यवसाय क्षेत्र मध्ये बहुत असाधु काम हुए क्रिश्चियन व्यवसाय मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन जर्नलिस्ट मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन रिपोर्टर मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन मिनिस्टर मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन आईएएस ओएस मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन सब कलेक्टर मन आसीबा दरकार ना कलेक्टर मन आसीबा दरकार क्रिश्चियन वीडियो मन आसीबा दरकार ता द्वारा कोन ही परिबो देश क्रिश्चियन देश बोली मु कहू नै हमर देशर समस्या समाधान नहीं परिबो कारण हमें हमठार प्रभु भय अछि से माने प्रभु के जानंती नै जे माने प्रभु को बनांती प्रभु भय कोन थिबो से मान को निजे बनांती निजे पूजा करंती निजे बसांती तो वैल्यू कोन जानिबे से गॉड से भक्ति कोठु आसीबो से भय कोठु आसीबो ओटे जीवित परमेश्वर को सेवा करिबा लोक हमें देखुछु प्रभु अग्नि रे कथा हेबा द्वारा केमते लोक माने समस्त मुह मारी पड़िले आ कहिले सदा प्रभु ई एकमात्र परमेश्वर प्रिय भाई भणी माने म आपन कहिबा पई चाहे प्रार्थना करिबा प्रभु की इच्छा को अभिमत को लढिबा प्रभु मत अनुग्रह करो आपन की इच्छा अनुसार जीवन काटिबा पई आपन बहुत मरमरी करंतु नै
ମୁଁ ଏଠି ଆସିବାର ନଥିଲା, ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବାର ନଥିଲା, ଏଠି ବାହା ହବାର ନଥିଲା, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲୋକଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ମତେ, ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଅମୁକ କରିଦେଲେ, ମୋ ଭାଇ ଏମିତି, ମୋର ଭଉଣୀ ସେମିତି, ଏଇ ଘର କେମିତି। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଅଛି? ଗୋଟେ ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ଭଲ ଦରମା ମିଳେ, ଭଲ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଆତିଥ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅସଜଡ଼ା ଅଛି ତାକୁ କିଏ ଯେ ସଜାଡ଼ିବ? ତାକୁ କିଏ ଯେ ସଜାଡ଼ିବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଭଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। 2-4ଟା ଜାଗା ମତେ ଏମିତିକା ଜାଗା ଦିଆଯାଉ ଯୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଥିଲା, ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା, ମନମାଳିନ ଥିଲା, ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚ ବସୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଗୋଟେ ଭରସା କଲେ ମୋ ଉପରେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ଗଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶି ପାରିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଣିପାରିବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ମୀମାଂସା ହେଇପାରିଛି, ମନାନ୍ତର ଦୂର ହେଇପାରିଛି, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇପାରିଛି, ଲୋକମାନେ ବସି ପାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ମୁଁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯୋଉ କଲୋନୀରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯୋଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିନା କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରୁହନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯୋଜନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିକି ଆମେ ଫେଲିୟର ହେଇଥାଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଝିଅଙ୍କୁ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବ। ଆପଣା ପୁତ୍ର ସୋଲୋମନକୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବ। ବାକ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ଜଣାଅ ବୋଲି କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତମର ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋର ପାଦ ଗତି ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯେମିତି ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି ସାନ୍ତ୍ରା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢେଇ ନେବେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବଳକା ଜୀବନ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି କାଟି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛାରେ କାଟିଛି, ଅନିଚ୍ଛାରେ କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣିନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।